सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समस्ते सुखी हुअन्तु, समस्ते निरोग रुहन्तु। मंगल हेउ समस्तंकर, मंगल हेउ समस्त धरपृष्ठ प्राणी मानकर। प्रणाम गुरुदेव। दीर्घायु भव। गुरुदेव आज आमको एका समय एका बेले समस्त को कहीं डाकिछंती? आज किछि नुआ विद्या शिक्षा करिवार अछि कि? विचलित होवार कारण किछि नाही वत्स। तुमे माने समस्ते मोर सबु छात्रंक ठारू अधिक उत्तम छात्र अट। तुम मानकु आज एठी एकत्र करिबा पाई किछि अलगा कारण अछि। आज तुम मानक शिक्षा संपूर्ण होइछि। काली ठारू नुआ जीवन आरंभ हब। एते दिन पर्यंत जहाँ भी किछि शिखिछ से सबको जाई देश विदेश प्रचार कर आउ निजर आत्मविश्वास को बढ़ाओ। जाओ एबे विश्राम कर। आज मु एते खुशी अच्छे जे मु कहि पारुनी। पूरा देश रे मो विद्यार जो चर्चा हेबो सेई कथा भाबी भाबी मु अति प्रफुल्लित हो जाउची। आपण समस्ते जुआड़े जिबे मते भी सांगर नहीं कि जिबे, कारण मु भी किछि शिखिबार सुजोग पाइबी। तम पाखरे किछि शिक्षा नाही, आमे तुमको नहीं परिबो नाही। तुमको जदि आमे साथी नहीं कि जिबु तेबे हमर अपमान हेबो। मु आपण मानक सह रही मो ज्ञान को आहुरी समृद्धि करबा पई चाहूची। अच्छा ठीक अछि, जदि भाई कहबाको तम मानक अपमान लागुची तेबे जिए पचारिबो कहिबो या हम जिनिस पत्र नबा आनिया पई आछंती। शुणु भाई, एकटी चलतु कुछ समय विश्राम नवा। तेबे भोजनर व्यवस्था एठी कर दबा। अरे वाह, एई गछरे तो केते पाचिला फल अछि। चला याकु तोली खाइबा। अरे भाई माने रुह रुह रुह, मु एई फल तोलिबा पई किछि गोटे करूची। एमिति को बुद्धि लगेइबो कि मित्र भानु? हमकु भी टिके कुह। सब बुद्धि खर्च करि देबो नै आउ। भाई माने तमे माने बहिर्भित्तिक ज्ञान तो भल भाबे अर्जन करिछ, किंतु समय अनुसार जो ज्ञानर आवश्यकता रहिछि तार अभाव रहि जाइछि। एही जंगल रे चाली चाली गोड़ हाथ बथा बाहरी गलानी, किंतु जंगल सरीबार बाट ही देखा जाउनी। जना नहीं हमको किए मनीष ठीक कोठी मिलिबे कि नहीं। अरे देख देख रास्ता के हाड़ गुड़ा पड़िछि। हाँ हाँ ठीक कहूच। ए हाड़ौरा कहार एठी केमिति पड़िछि? एहा निश्चिंत कौनसी जंगली जीवर हाड़ होइथिबो। अरे वाह वाह, कौन यह तुम चतुर दिमाग कमाल? अरे ना ना, एहा तो अति साधारण कथा। जंगल रे जंगली जीव मानकर हाड़ मिलिबनी तो आउ कार हाड़ मिलिबो? ताहा तो तमे बिल्कुल ठीक कहूच, किंतु यह केउ जीवर हाड़ होइथिबो कौन यह में बहिर्भित्तिक ज्ञान द्वारा जानी परिबा? हाड़ देखिकी तो लागुची एहा निश्चिंत सिंहर होइथिबो। मते तो यह छेलीर हाड़ भली देखा जाउची, तुमको केमिति सिंह भली देखा गला? ठीक अछि, आज चलो विश्राम करवा। राति हो गलानी, काली सकाळे हेले विद्या द्वारा एको जीवित करवा, तापरे निर्णय नबा। मु जहाँ विद्या शिखिछि ताकू प्रयोग करी जाउची। प्रथमे हाड़ सब जोड़ी देबी। ओम हे गुरुदेव, आपणक शिक्षा व्यर्थ न जाऊ किछि। ओम 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 ओम। एहा को तो कुआ जे असल शिक्षा। तमे कमाल कर दे सुरेंद्र, कमाल कर देला। देखिल मित्र भानु, बहिर्भित्तिक शिक्षार कमाल जहाँ तमे केबे भी ग्रहण करि परिबो नाही। तमे ठीक कहिछ सुरेंद्र, तमे ठीक कहिछ। एबे भी मो मन रे एक द्वंद्व अछि।
ଏହି ହାଡ଼ ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ହାଡ଼ ସେଇଟା ତ ଜାଣି ହେଲା ନାହିଁ। ଦେଖ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଗଲି ଯେ ଏହା ସିଂହର ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିବା କ'ଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ କି? କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ? ଆମେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ମହାନ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଛୁ, ତେବେ ସେ ଜ୍ଞାନ ରଖି କ'ଣ ଲାଭ ଯଦି ଏହି ସାଧାରଣ ଜୀବ ବିଷୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରୁନାହୁଁ? ଏବେ ମୁଁ ମୋ ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଚମଡ଼ା ଓ ମାଂସ ସବୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛି, ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏଇଟା କେଉଁ ଜୀବ। ଓ ସାଧୁ ସାଧୁ ସାଧୁ, ଆପଣ ଏହା କରି ଦେଖାଇଲେ। ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଗଲା ଆମକୁ। ମିତ୍ର ଭାନୁ, ତମେ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିନାହଁ, ତେବେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ ସବୁ ଆପେ ଶିଖିଯିବ। ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବହୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏବେ କ'ଣ ଏଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା? ଆରେ ତତେ କ'ଣ ଜଣାଅଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ ବିଦ୍ୟା ମୁଁ ଶିଖିଛି, ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କରିନାହିଁ। କେଉଁ ବିଦ୍ୟା? ଜୀବନ ଦାନ କରିବାର ବିଦ୍ୟା। ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ହିଁ ଏହି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ। ମୁଁ ଏହି ଜୀବକୁ ଜୀବିତ କରି ମୋ ବିଦ୍ୟାର ପାରଙ୍ଗମତାକୁ ଦେଖାଇବି ନିଶ୍ଚୟ। ଅସମ୍ଭବ! ଆପଣମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ କିଭଳି? ଏକ ସିଂହକୁ ଜୀବିତ କରିବାକୁ କହୁଛ? ତେବେ ମନା କାହିଁ କରୁଛ? ଆମର ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କହିଥିଲେ କିଛି ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବିଦ୍ୟା ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିଛେ ତାହା ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ କାମ ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତେବେ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀରକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣଦାନ କରି କ'ଣ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମ କରୁନେ କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରେ। ପ୍ରକୃତିର ବିରୋଧ ଯିବା ଏହା କଦାପି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ଉପକାରଠୁ ଅଧିକ ଏଠି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବାର ଭୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆରେ ମୂର୍ଖ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଭୟାଳୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମେ ତମ ସହ ରହିପାରିବୁନି। ଚାଲିଯାଅ ଏଠାରୁ। ତମେମାନେ ତ ହେଉଛ ମୋର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ। ତମମାନଙ୍କୁ ତ ଏହିଭଳି ଭାବେ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବି। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦେଖ ଭାଇମାନେ, ଦେଖ ଦେଖ, ମୁଁ କରି ଦେଖାଇଲି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟା ମୁଁ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଡରୁଥିଲି। କେବଳ ବହି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବରେ ବୁଦ୍ଧି ବି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର।